इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सारे लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 ज्यादा शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। एंड आज का लाइव होने जा रहा है बहुत स्पेशल 79th ऑफ ईयर। हम लोग मतलब इतना दूर तक हम लोग आ गए हैं तो ऑब्वियसली अब तो हम लोग जाएंगे ही। एक दिन सेंचुरी क्रॉस होगा, 100 इयर्स होगा, एक दिन 200 इयर्स होगा, ऐसे करके हम लोग आगे जाएंगे। और सारे लोगों को बोलूंगी आज का लाइव में कुछ स्पेशल ऑफर मिलने वाला है फॉर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, आजकल लाइव में स्पेशल ऑफर मिलने वाला है फॉर তুমি কি আজ ব্লেজার কুর্তি দেবে না? আজকে কোনো ব্লেজার কুর্তি পাবে না, ফার্স্টেই বলে দিচ্ছি। আজকে সব এথনিক কালেকশন। আর সবাইকে হ্যাপি 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 ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। আমার লাইভে আমার ক্যাপচারে পুরো আসছে না, ঠিক আছে পুরোটা আসছে না, তাই আমি একটাই সাইড নিয়ে এলাম, এতটা বেশি আসে না ক্যামেরাতে। হ্যালো তনুশ্রীদি, ওয়েলকাম টু আর কে ফ্যাশন ডে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আচ্ছা, আজকে ফার্স্টেই বলে দিচ্ছি আজকে প্রচুর অফার থাকবে, ठीक है। आज बहुत सारा ना ऑफर्स रहेगा क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे के बीच में मैं लाइव कर रही हूँ। बहुत लोग बहुत बिजी भी है और छुट्टी भी मना रहे हैं। ऑब्वियसली जितना लोग देख पाएंगे उतना लोग देखेंगे, जब नहीं देख पाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोग रिकॉर्डेड देख लेंगे। रिवाइंड ऑप्शन नहीं तो चा भूले गेलाम এই সবই তো আমি এলাম, আর তোমার প্রবলেম হওয়া দরকার নেই। পরের उन्होंने आज के देवा है नहीं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डियर मिताली दी, हाय हेलो सारे लोगों को हाय एंड हेलो। एंड फटाफट से लाइव जॉइन कर जाए। आज के একটু আলাদা করে একটু সাজানো গোছানো আজকে লাগছে, ঠিক আছে। এই তাড়াতাড়ি করে জয়েন করে যাও যারা দেখতে পাচ্ছ, ফটাফট করে জয়েন করে যাও যারা দেখতে পাচ্ছ, একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করে যাও যারা দেখতে পাচ্ছ। ওকে, আমি ততক্ষণ শেয়ার করি। একদম ইনস্ট্যান্ট জয়েন করে যাও। আজকে কিন্তু স্পেশাল অফার থাকবে, ঠিক আছে। আজকে কিন্তু স্পেশাল অফার থাকবে। अच्छा, कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं? हाय हेलो एवरीवन लिखिएगा, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं हाय हेलो एवरीवन लिखिएगा, ठीक है, फटाफट से। अच्छा, बहुत लोगों का होलसेल के लिए मैंने आज मना किया हुआ है क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा मेरे यहाँ पे शॉप में काम कम करेंगे, इसीलिए हम लोग आज बंद किए हैं। कल से सारे लोगों को मैं बुलाऊंगी होलसेल में, जो भी लोग, ठीक है, आज नहीं आ पाए हैं कल सब लोग आ जाइए। कल भी एक छुट्टी है, जन्माष्टमी है, लेकिन फिर भी कल आप लोग आ सकते हैं, ठीक है, कल आप लोग आ सकते हैं। कल की जन्माष्टमी, ठीक है। चलो पिन पोस्ट कर दे रही हूँ। आज स्पेशल ऑफर रहेगा। आज आपको हर एक पीस में स्पेशल ऑफर मिलेगा। क्या ऑफर मिलेगा? हर पीस में आप लोगों को, जैसे कि आप फर्स्ट एक ड्रेस ले रहे हैं, ठीक है, उसमें 50 रुपीज ऑफ मिलेगा। सेकेंड ड्रेस ले रहे हैं उसमें और 50 रुपीज ऑफ मिलेगा। जो मैं प्राइस बोलूंगी उससे 50 रुपीज ऑफ करके होगा, ठीक है। आप एक और ड्रेस ले रहे हैं उसमें और 50 रुपीज ऑफ होगा। अगर आप 4 ड्रेस ले रहे हैं तो आपको 200 रुपीज ऑफ होगा। ऐसे करके पर ड्रेस में आपको 50 रुपीज करके ऑफ मिलेगा आज के लाइव से परचेसिंग करने पे। बाय एनी 2 and गेट शिपिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया। प्लस आप लोगों को ऑफ देते जाएंगे। सो आज का लाइव कुछ थोड़ा सा एक्साइटिंग करने के लिए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए आई हूँ। शुद्ध ওখানে করেছি, এখানে লেখ। अच्छा, ओके, बुकिंग नंबर दे दिया है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। ठीक है, सारे को দেখেছিস? হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স টু অল অল অল। ওকে ওকে, কামিয়া ম্যাম, ওরে ওরে চলো সবাই এসে গেছে। আচ্ছা, আমি এখন পরেও এসেছি একটা এমন একটা তোমার কোয়ার্ড, মানে সত্যি আমার এটা দেখার পরে আমি ভাবছি কেন আমি এই পিসটা আগে দিইনি, ঠিক আছে। খুব সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশন, যেটা হচ্ছে তোমার অরেঞ্জ হোয়াইট গ্রিন, প্রচুর সুন্দর একটা বিউটিফুল কোয়ার্ড সেট পরে এসেছি আমি। बहुत की बहुत ওই তো ভিতরে बहुत सुंदर सा एक व्हाट्सएप लोग आज, ठीक है, कमेंट बॉक्स में 3 लव देंगे। एक है व्हाइट, एक है ऑरेंज और एक है आप लोग का
डार्क ग्रीन। देखिए अभी दत्त रश्मि दी ने दिया है, आज का पूरा लाइव में ये कमेंट डेवलप कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा रहेगा कि हाँ आज इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। ओके चलो সিওরি কটসে দেখাবো, পড়ে আছি। ফ্ল্যাগ দেখে স্কুল লাইফের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, মানে সত্যি বলছি ইনায়া খেলছে হ্যাঁ ফ্ল্যাগ নিয়ে, আর সেই মনে পড়ে যাচ্ছে স্কুলে যেতাম, একটা সুন্দর ফাংশন হতো, দারুণ লাগতো তখন, ঠিক আছে। আর সত্যি সেই রকম একটা ফিল আসছে, তাই না। হাই সঞ্চিতা दी। अच्छा मैम कप्तान दिखाइए। हाँ जी मैम, मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी, थोड़ा सा वेट कर जाए, ठीक है। मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी, थोड़ा सा वेट कर जाए। फर्स्ट जो मैंने क्वार्ट्स पहना हुआ है 5XM मेरा वाला मिल जाएगा, ठीक है। मैंने जो वेयर किया हुआ है ब्यूटीफुल क्वार्ट्स सेट लॉन्ग के अंदर जाएगा। पहले मैं लॉन्ग क्वार्ट्स क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ये क्वार्ट्स का आप लोग इंक्वायरी कर रहे थे कि कुछ में ये वाला क्वार्ट्स कब आएगा, तो आज आ गया है आप लोगों को बहुत दिनों बाद। ये लॉन्ग क्वार्ट्स का सेट प्योर कॉटन रेयन के साथ जाता है, अंदर में प्लाजो जाता है, बहुत वायरल है, दोनों तरफ पॉकेट जाता है। 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 अप टू 48 के साइज तक ये जाएगा, अप टू 48 के साइज तक जाएगा। प्राइस रेंज में पहले बता देती हूँ आप लोगों के लिए, आज हर एक पीस में 50 रुपीज ऑफ मिलेगा। मैं बोलूंगी एक बार ऊपर में डिस्क्रिप्शन में लिख देने के लिए, ठीक है। हेलो डियर, हेलो नम्रता मैम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इंडो वेस्टार्न ड्रेस চেষ্টা করবো দেখানোর, অনেক কিছু প্রোডাক্ট আছে, আজকে একটু সাথে থাকো, প্রচুর প্রোডাক্ট দেখাবো আজকে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে 50 रुपीज করে অফ পাবে, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে कोई भी आप प्रोडक्ट लीजिए एक 50 रुपीज ऑफ, जो मैं प्राइस बोल रही हूँ उससे भी 50 रुपीज ऑफ, ठीक है। इंडो वेस्टार्न ओके चलो, प्राइस যাচ্ছে তোমার 850, 850, এটা থেকে তোমার 50 रुपीज ऑफ হয়ে যাবে আজকের জন্য। ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবে, সাইজ যাবে তোমার 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 अप टू 48 के साइज तक जाएगा। देख लीजिए बहुत प्यारा कलेक्शन है जी, जिनको जो समझ में आता है पसंद आता है। जय हिंद। आज सारे लोग 3 लव देंगे, 3 लव देंगे, व्हाइट ऑरेंज एंड ग्रीन लव, ठीक है। सारे लोग यार आज व्हाइट 3 पीस देवे को, हाँ बाबू देवो, खूब सुंदर देवो, ओके। तो ये वाला प्रोडक्ट ओनली 5% को मिलेगा, 5% को मिलेगा। ब्यूटीफुल के साथ, ब्यूटीफुल व्हाइट के साथ, एक फ्लोरल डिजिटल के साथ। আর আশা মে ভাড়া পাবো দুটো নিলেই ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, দুটো নিলেই ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। প্রাইসটা যাচ্ছে তোমাদের জন্য 850, 50 रुपीज অফ। আমার যে প্রোডাক্টের প্রাইস বলছি তার থেকে 50 रुपीज অফ। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আজকের জন্য যাচ্ছে তোমাদের স্পেশাল অফার। আচ্ছা নেক্সট আমি আরো একটা দেখাবো, বিউটিফুল তোমাদের কোয়ার্টস এসে গেছে, অনলি প্রাইস যাবে তোমাদের জন্য 850, তাতে 50 रुपीज ऑफ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डियर मुक्ता मैम। रिवाइंड ऑप्शन आज मैंने नहीं रखा, सॉरी टू से, मैं भूल गई हूँ, दैट्स व्हाई आज रिवाइंड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत आज सिर्फ मैं फर्स्ट कलेक्शन दिखा रही हूँ मैम, सो रिवाइंड के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा आज, ठीक है। ये जा रहा आप लोगों का व्हाइट के साथ, फर्स्ट एकदम से स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। प्राइस आ रहा 850, उसमें 50 रुपीज ऑफ आज के लाइव में। 2 ले रहे हैं 100 ऑफ, 3 ले रहे हैं 150 ऑफ, 4 ले रहे हैं 200 ऑफ। बाय एनी 2 प्रोडक्ट एंड गेट शिपिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया। ये भी आप लोगों के लिए रखा हुआ है, 2 प्रोडक्ट में शिपिंग फ्री जैसा मेरा रहता है उसको हटाया नहीं है मैंने, वो वैसा ही रखा हुआ है। सो आप लोगों को आज थोड़ा सा शेयरिंग करना पड़ेगा। एंड आज 100 आप हो गया तो 3 लोगों को फ्री में 3 पीस में गिफ्ट करूंगी। थैंक यू सो मच प्रतिभा मैम, थैंक यू प्रतिभा दी। সবাইকে বলবো আজকে 3টে লাভ দেবে শুধু কমেন্টে, হোয়াইট গ্রিন एंड ऑरेंज 3 लव आज देंगे, ठीक है। व्हाइट ग्रीन एंड ऑरेंज 3 लव देंगे आज। Just look at this next quad, 850, 50 रुपीज ऑफ, 850 में भी 50 रुपीज ऑफ मिलेगा आपको, ठीक है। মানে just looking like a wow piece, wow product। স্কার্টটা ডিসপ্যাচ, সব ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে। নেক্সট কোয়ার্ডটা দেখো, তোমরা জাস্ট দেখবে, আমি জাস্ট বলবো নেক্সট কোয়ার্ডটা দেখো। ও মাই গড, এটা কিন্তু মসলিনের সাথে যাচ্ছে, 850 এর উপরেও যাচ্ছে তোমাদের 50 रुपीज ऑफ, ठीक है। फैब्रिक मैम, ये सब फैब्रिक के बारे में कोई नहीं बोलता है, इतना प्यारा फैब्रिक जाता है सब पीसेस का, इतना प्यारा। साइजेस जा रहा है मैम 36, 38, 40, 42, 44, 46 एंड 40 पर पीस में 50 रुपीज ऑफ मिलेगा। जो मैं प्राइस बोल रही हूँ उसके बाद 50 रुपीज ऑफ है। ये जा रहा है देखिए व्हाइट के ऊपर मजेंडा कलर का फ्लावर,
यहाँ पे पर्पल कलर का फ्लावर एंड गोल्डन कलर का शेडेड के साथ वी का नेक जाएगा, दोनों तरफ ऐसे पॉकेट जाएगा, नीचे आप लोगों को प्लाजो पैंट मिलेगा, बहुत सुंदर लॉन्ग कॉर्ड मिलेगा। प्राइस जाएगा 850, इसमें आप लोगों को जाएगा 50 रुपीज ऑफ। वाव, आज 3 लव चाहिए, व्हाइट कलर का, ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर का लव, और 100 के आप व्यूज के ऊपर 3 लोगों को फ्री में 3 पीस दूंगी मैं, 3 लोगों के ऑन द लाइव फ्री 3 पीस दूंगी। सो उसके लिए 100 व्यूज आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। 100 एंड आप, ठीक है। ये जा रहा है आप लोगों का पीस, और आप लोग गिफ्ट लेना चाहते हैं प्लस ऑफर लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आज का लाइव ज्वाइन कीजिए। पर पीस में 50 रुपीज ऑफ मिलेगा आज, जितना पीस लेंगे उतना ऑफ जाएगा आज, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, 850 में 50 रुपीज और ऑफ गया। इसके बाद एक और दिखाऊंगी क्वाड सेट, 48 है ना, हाँ जी मैम 48 अवेलेबल है, जिनको 48 में चाहिए 48 साइज अवेलेबल है, ठीक है। जिनको 48 में चाहिए 48 में अवेलेबल है। 3 क्वाड्स दिखाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट पे चलूंगी, ठीक है। एक मैंने लिया हुआ है ब्यूटीफुल सा, ये रामा ग्रीन कलर के साथ मैंने अपने लिए लिया हुआ है। जस्ट लुक एट दिस पीस, जस्ट वाओ, ब्यूटीफुल क्वाड से 36 से लेके 48 साइज तक सबको मिलेगा। प्राइस आएगा 850 मैम, इसमें 50 रुपीज ऑफ। मैम 48 लास्ट है, 50 नहीं है जी, ठीक है। 48 साइज लास्ट है, 50 नहीं है। और सारे लोग मत बोलना कि यही मुझे चाहिए, ठीक है। যত তাড়াতাড়ি বুকিং করবে তত তাড়াতাড়ি এটা প্রোডাক্টে থাকবে, নালে সোল্ড হয়ে যাবে। ফার্স্টেই বলে দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি বুকিং করবে পাবে। बच्ची आई एम न्यू को सीओडी। हाँ जी मैम, इसमें 48 है, सीओडी भी अवेलेबल है। उसके लिए एक छोटा सा पेमेंट करना पड़ता है, टोकन मनी, उसको दे सीओडी चार्ज, जो आप देने पे सीओडी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा देखो, এটা হচ্ছে পেট্রোল ব্লু কালার, কালারটা দেখো একদম পেট্রোল ব্লু কালার। আমি এটা নিয়েছি, আগেই বলে দিচ্ছি। সাইজ আছে 36, 38, 40, 42, 44, 46 এন্ড 48। এই যাচ্ছে প্লাজো প্যান্টটা, ঠিক আছে, সেমি প্লাজো প্যান্টটা। প্রাইস থাকছে তোমার 850, তার উপর 50 রুপিস অফ। আজকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে তোমরা পাচ্ছ 50 রুপিস অফ এক্সট্রা। দুটো প্রোডাক্ট নিলে পাবে তোমরা 100 অফ, এন্ড 3টে প্রোডাক্ট নিলে 150 এরকম করে বাড়বে। যত তুমি প্রোডাক্ট নেবে তত তোমার 50 রুপিস করে মাইনাস হবে প্রত্যেকটা প্রাইস রেঞ্জের সাথে। এই যাচ্ছে তোমার রামা কালারটা, দেখে নাও। আজকে প্রোডাক্ট নিয়ে ফেলো সবাই, ঠিক আছে, পুজোর প্রোডাক্ট আজকে নিয়ে ফেলো। প্রাইস থাকছে 850, তার থেকে 50 রুপিস অফ। अच्छा, आज 3 लव मुझे चाहिए, व्हाइट ग्रीन एंड ऑरेंज, 3 लव मुझे चाहिए, व्हाइट ग्रीन एंड ऑरेंज। चलो नेक्स्ट जो जा रही हूँ मैं, ब्यूटीफुल सा पीस के साथ 4 कलर का ऑप्शन मिलेगा, একদম সুন্দর একটা বেনারসি, ঠিক আছে। তার সাথে যাচ্ছে কি করছো আজকে ফার্স্ট, এই তো মাথা খারাপ করে কালেকশনের পর কি হবে। আজকে ফার্স্ট কালেকশনটাই মাথা খারাপ। এত সুন্দর একটা কোয়ার্ড সেট, মানে সত্যি বলছি ভাই, আজকে 800 টাকায় এই কোয়ার্ড সেটটা পাবে তোমরা, বাট কোনোদিনই আমি 800 টাকাতে এটাতে দিতাম না, কোনোদিনই দিতাম না, कोई भी दिन में 800 में नहीं देती, ठीक है जी। प्राइस आ रहा 850 प्लस 50 रुपीज ऑफ, हर पीस में आज ऑफर है, ठीक है। मैं टैग कर दूंगी 2 पीस। हाँ जी मैम, 2 पीस शिपिंग फ्री है। बाय एनी 2 and get shipping free all over India, बाय एनी 2 and get shipping free all over India आज के लाइव से, ठीक है। कोई भी 2 प्रोडक्ट लेने से शिपिंग आपको फ्री मिलेगा, प्लस 2 लेने पे 100 रुपीज ऑफ भी है, ओके। हर पीस में 50 रुपीज करके ऑफ जाएगा, सो सोचने की भी जरूरत नहीं है। একদম ফার্স্টেই বলছি, তোমরা যদি আজকে পূজার শপিং করতে চাও, আজকে যদি না করো একটু মিস করে যাবে, ভালো অফার মিস করে যাবে। আজকে একদম চলে আসো, পূজার শপিংটা সেরে ফেলো, কারণ আজকে প্রত্যেকটা পিস, এবার প্রিমিয়াম বিচিত্রাটা একবার দেখে নাও, मन खोल के एक बार देख लीजिए। इसके बाद जो मैं प्रीमियम विचित्रा देने जा रही हूँ जी, फुल्ली वी के साथ মানে একটা লাক্সারিয়াস পিস লাগছে তোমাদের, দেখো একদম রয়্যাল একটা পিস, পুরো যাচ্ছে তোমাদের कॉटन लाइनिंग, फ्रंट एंड बैक में जा रहा है लाइनिंग, सामने का पोर्शन में फुल्ली वी जा रहा है, एंड वी के अंदर जरदोजी सिक्विन का वर्क जा रहा है। তোমার দামগুলো অনেক ভালো, তাই 1 ইয়ার্স এর উপরে হয়ে গেছে, তোমার থেকে ড্রেস নিচ্ছি, থ্যাংক ইউ বাবু। আচ্ছা ল্যাভেন্ডারের কিছু দেখাবে প্লিজ, একদম দেখাবো। আচ্ছা
তিরঙ্গা ধরে বেবি ইনায়া খুব মিষ্টি লাগছে একদম বাবু। ক্যাশ অন ডেলিভারি হবে কি? ক্যাশ অন ডেলিভারি হয়ে যাবে, তার জন্য একটা শিপিং লাগে, সেই শিপিংটা তোমাদের পে করতে হবে। पूरा दुपट्टे पश्मीना सूतर वर्क जाচ্ছে देखो, पूरा जो ड्रेस देख रहे हैं दुपट्टे में फुल्ली पश्मीना सूता का वर्क। 4 कलर ऑप्शन मिलेगा, साइज मिलेगा 38, 40 एंड 42। मैंने वेयर किया हुआ है इसका वाइन कलर शेड, ठीक है, जो मैंने वेयर किया उसका वाइन कलर शेड। नीचे का पोर्शन में रिवाइंड नहीं है मैम, आज तो सॉरी लगाना भूल गई हूँ। ये जा रहा आप लोगों का ब्यूटीफुल सा वर्क। साइज जाएगा इसका 40, 38, 40 एंड 42। 4 कलर ऑप्शन के साथ मिलेगा। जितना भी प्राइस रेंज रहेगा उससे 50 रुपीज ऑफ में मिलेगा, उससे 50 रुपीज ऑफ में मिलेगा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस बॉटल ग्रीन कलर शेड। আমি বলে দিলাম আগেই যে প্রিমিয়াম কালেকশন পাচ্ছ তোমরা, পার পিসে 50 रुपीज ऑफ আজকে লাইভ থেকে পাবে। 38, 40 एंड 42 যে সাইজ ক্যান পিক দিস। লুক এট दिस नेक्स्ट पीस 38, 40 एंड 42, ठीक है 38। 4 कलर ऑप्शन के साथ जाएगा, एकदम পুজো প্রিমিয়াম কালেকশন এগুলো। সো কেউ মিস করো না, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে 50 रुपीज অফ থাকবে, ঠিক আছে। এই যাচ্ছে তোমার গ্রিন 1099, তার উপরে 50 रुपीज অফ, মানে 1050 এ এই পিসটা পাচ্ছ তোমরা। লিটারালি বলছি 1050 এই পিসটা তোমরা পাচ্ছ। জাস্ট ওয়াও ওয়াও এন্ড ওয়াও, 1050 এই পিসটা পাচ্ছ তোমরা। 1050 মানে অ্যাকচুয়ালি প্রাইস হচ্ছে 1099, ঠিক আছে, তার থেকে 50 रुपीज অফে পাবে এই পিসটা। 50 रुपीज অফ। আরো আগেরটা अगर একটু দেখাও। আচ্ছা বাবু দেখিয়ে দিচ্ছি, তার থেকে 50 रुपीज অফ 1099, 50 रुपीज অফ ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবে। 1099, 50 रुपीज অফ ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবে। এটা গেল গ্রিন কালার শেডটা, ঠিক আছে। 4টে কালার শেড আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা আরাম से নিতে থাকো। नेक्स्ट कलरটা যাচ্ছে দেখে নাও, একদম পিঙ্ক কালারের সাথে। नेक्स्ट जो कलर जा रहा है एकदम पिंक कलर के साथ जा रहा है। प्राइस जा रहा है 1099, इसके साथ आप लोगों को 50 रुपीज ऑफ मिलेगा पर पीस में। नेक्स्ट इज पिंक कलर। हाय हाय पाहलदी, वेलकम डियर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू डियर। ओके, ये जा रहा है आप लोगों का पिंक कलर का शेड। ओ माय गॉड, মানে সত্যিই বলছি সেই লেভেলের পিসে তোমরা মানে মজা পাচ্ছো যে 38, 40 एंड 42, 44 नहीं आएगा क्योंकि इसमें 44 नहीं आया है, सो सॉरी फॉर दैट। ফুললি পশমিনার ওয়ার্কে যাচ্ছে দেখে নাও, পুরো পশমিনা দিয়ে ওয়ার্ক করা আছে। প্রাইস থাকছে 1099, তার উপর 50 रुपीज অফ, ঠিক আছে। এর আছে পিঙ্ক কালার শেডটা দেখো, ফুললি একটা পার্টি ওয়্যার বিচিত্রা প্রিমিয়াম বিচিত্রা সেট, এন্ড তাও আবার 1099 এর উপর 50 रुपीज অফ, মানে 1050 এ পেয়ে যাচ্ছো। ওকে, প্রাইসটা এতই রিজনেবল রাখা হয় তোমাদেরই জন্য। এটা গেল পিঙ্ক কালারের শেডটা, ঠিক আছে। লাস্ট কালার অপশন যেটা হচ্ছে ব্লু কালার, না বললেই নয়, লাস্ট কালার অপশন হচ্ছে তোমাদের ব্লু কালার, ঠিক আছে। একবার দেখে নাও মন খুলে আজকে কালার গুলো। 1099 এ 50 रुपीज অফ যাবে। এই যাচ্ছে তোমার ব্লু কালারটা 38, 40 এন্ড 42। সাইজটা শুনে নাও আবার 38। হাই আমি নিউ, তোমার কালেকশন খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ चिंटू रक्षित कुंडू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके मैम, ओके अभी तो 2 कलेक्शन आपने देखा और इतना सुंदर बोल दिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मैम। पैंट के नीचे भी ऐसे वर्क किया गया है, मैंने नहीं दिखाया था, और ये भी दुपट्टा फुला पश्मीना के सूता के वर्क से जा रहा, ठीक है जी। अच्छा ओके, लास्ट कलर है इसका ब्लू कलर। मैं हर एक कलर नहीं वायर कर रही हूँ, इसका मतलब ये है इतना सुंदर पीस है, वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 38, 40 एंड 42 chest size can pick this। 38, 40 एंड 42 chest size can pick this। 1099 प्राइस रेंज है, उससे 50 रुपीज ऑफ में मिलेगा, ठीक है। एक ले रहे हैं 50 ऑफ, 2 ले रहे हैं तो आप लोगों को मिल रहा है शिपिंग फ्री प्लस 100 ऑफ। 3 ले रहे हैं तो आप लोगों को मिल रहा है 150 ऑफ प्लस शिपिंग फ्री। 4 ले रहे हैं तो ऑब्वियसली शिपिंग फ्री प्लस आप लोगों को 200 ऑफ। आप सोच लीजिए आज का कलेक्शन का बुकिंग कैसे आप लोगों को करना है। हाय रिंकी दी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग डियर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू डियर। सारे लोगों को आज बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो ওকে, সরিয়ে দিলাম এই পিসটা। এটা যাচ্ছে তোমার ওয়াইন কালারের সাথে, আমি পরেছিলাম যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াইন কালারের সাথে, ঠিক আছে। একদম প্রাইসটা যাচ্ছে তোমার হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, ঠিক আছে। এটা আছে ওয়াইন কালার, সাইজ আছে 38, 40 এন্ড 42, 44। এটাতে 44 নেই, কিছু করার নেই বাবু, এটাতে 44 আসেনি, আসলেই আমি দিয়ে দেবো। কোয়াড সেট भी, हाँ जी मैम কোয়াড সেট मैंने 3 दिखाया हुआ है। सरस्वती मैमेর জন্য দাও তো এই কোয়াড সেট গুলো, আমাকে দাও তো কটা আছে দেখো, দাও, হ্যাঁ ওটা দাও, ঠিক
করে সোজা করে দাও, পরেরটা सोजा করে আমি একটা করছি দাও। मैम क्वाड सेट जो लोग अभी तक व्हाइट कलर सलवार दो, चलो एरपरे व्हाइट देबो, है एरपरे व्हाइट देबो, इसके बाद व्हाइट देंगे। अच्छा सारे लोगों को बोलूंगी आज शॉपिंग कर लीजिए, इतना ऑफर मिल रहा है। क्वाड सेट का फर्स्ट कलर है व्हाइट के साथ मल्टी कलर ऑरेंज ग्रीन, व्हाइट के साथ मल्टी कलर ऑरेंज ग्रीन फर्स्ट क्वाड सेट है, ठीक है। इसके साथ प्लाजो पैंट है, प्राइस आएगा 850 प्लस 50 रुपीज ऑफ। नेक्स्ट दाओ और একটা আছে দেখো কি সোজা করলে, প্যান্ট সোজা করলে, প্যান্ট দেখাবো শুধু এরকম করে, মানে বুদ্ধি যদি। আচ্ছা আর একটা আছে प्राइस मैम 1099 प्लस 50 रुपीज ऑफ, ठीक है। टिश्यू দেখা এরপরে হোয়াইট দেখাবো, তারপরে টিস্যু দেখাবো। নেক্সট আরেকটা কোয়াড সেট 36 টু 48 আরেকটা আছে দেখো 38 টু 48 38 টু 48। নেক্সট আরেকটা কোয়াডস দেখো 38 টু 48, ঠিক আছে। নেক্সট আরেকটা কোয়াড আছে দেখো 38 টু 48 38 টু 48। হ্যাঁ আজকে সবাই পাবে 50 রুপিস করে অফ, তো সেই জন্য বলছি আজকে শপিংটা করে নাও। শর্ট কোয়াড হবে দেখাবো, খুব সুন্দর পিস এসেছে শর্ট কোয়াডে। এই যাচ্ছে আরেকটা 38 টু 48, ঠিক আছে 38 টু 48। এইগুলো হচ্ছে কোয়াড সেট, মানে ভাবতে পারছো 850 প্লাস 50 রুপিস অফ, আজকে ধামাকা হয়ে যাবে। আচ্ছা নেক্সট যাবো হোয়াইট কালারের একটা ভীষণ সুন্দর একটা পিস, হোয়াইট কালার के साथ जाएंगे डियर, बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा হোয়াইট কালার के अंदर जाएंगे। এটা দাও, ওকে ওয়াইন কালার সালোয়ার দাও। আচ্ছা বাবু দেবো, সবাইকে দেবো, একটু সাথে থাকো, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে তোমরা 50 রুপিস করে অফ পেয়ে যাবে। नेक्स्ट একটা হোয়াইটের কালেকশন দিচ্ছি, তোমরা শুধু দেখতে থাকবে, आप लोग सिर्फ देखते रहो कि क्या कलेक्शन आज है। आज स्पेशल ऑफर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे के लिए, सारे लोगों को बोलूंगी आज पूजा का शॉपिंग कर लीजिए, कल हो ना हो, कल ऑफर हो ना हो, आज तो करना ही पड़ेगा जी। আচ্ছা দি তুমি যেটা পরে আছো সেটার দাম কত? ওটা ছিল 1099, 50 রুপিস অফ। পার প্রোডাক্টে তোমার আজকে 50 রুপিস অফ পাবে, ঠিক আছে। পার প্রোডাক্টে 50 রুপিস অফ। लिटरली बताऊंगी आप लोगों को बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल होगा। वाओ वाओ वाओ, माने लुक एट दिस व्हाइट कलर পিস, আমি জাস্ট সত্যি ফিদা হয়ে যাচ্ছি, পারছি না আর পারছি না। আজকে 50 রুপিস অফে এত সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট পেয়ে যাবে, মানে মার ডালা একটা হোয়াইট কালার দিচ্ছি আজকে, কেউ ছেড়ো না। তোমারটা এসএস দিলাম। আচ্ছা বাবু প্যান্টগুলো একটু দেখাও। ওকে বাবু প্যান্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি একটা, তুমি যেটা পরে আছো। আচ্ছা মানে লুক এট দিস হোয়াইট কালার, আই এম তো অবাক। আমি ফার্স্টেই বলে দিচ্ছি যারা মারামারি করবে কিচ্ছু করার নেই আমার। 36, 38, 40, 42, 44 দুটো সেট এসেছে এটার। যেটা সত্যি আমি সেটা সত্যি বলি, যেটা 60 পিস 40 পিস থাকে আমি সেটার বলি, বাট যেটার কম থাকে আমি কিচ্ছু করার নেই। সামনের পোর্শনটা পুরো যাচ্ছে সিকুইন সুতো দিয়ে ওয়ার্ক। একবার জাস্ট হোয়াইট কালারটা দেখো, তোমরা পুরো ফিদা হয়ে যাবে, फिदा हो जावे, ठीक है फिदा हो जाओगे फिदा। ये जा रहा आप लोगों का लेस का वर्क, पूरा का पूरा सूता, ये जा रहा हैंड में लेस का वर्क, पूरा का पूरा सूता, एंड ये जा रहा दुपट्टा। अच्छा पहले ही बता देती हूँ इसमें भी 50 रुपीज ऑफ मिलेगा। 1099 प्लस 50 रुपीज ऑफ মানে 1050 টাকায় প্রোডাক্টটা পাবে তোমরা। 1099 প্লাস 50 রুপিস অফ মানে 1050 টাকায় পাবে। এর থেকে বড় সুখবর কিছু হয় না এই পিসটার উপরে। হ্যাঁ মানে 1099 প্লাস 50 রুপিস অফ, মুখে বলো। হাই শানিদি ওয়াও, মানে সত্যি এই হোয়াইটটা 4-8 জন পাচ্ছ ভাই, যারা পাচ্ছ তারা লাকি হয়ে যাচ্ছে, আজকে পাচ্ছ হোয়াইটটা 1099 এ 50 রুপিস অফ
माने होच्छे तुम्हार ओनली पाबो 1050 তে। सो ब्यूटीफुल सूट मैम, आप लोगों का आरके फैशन है ना, इसीलिए ये 1090 1050 ऐसा में प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, वेरी नाइस कलेक्शन। व्हाइट कलर, नो 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 नो, कोई कलर ऑप्शन नहीं होगा मैम, ओनली सिंगल व्हाइट कलर, ओनली सिंगल व्हाइट कलर। ठीक है, प्राइस থাকছে 1099 প্লাস 50 রুপিস অফ, মানে 1050 এই প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবে। তাও আবার এত সুন্দর ওয়ার্ক। আমি একটা পিস খুলে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, দেখো মানে অসম্ভব সুন্দর পিস উইথ रीजनेबल प्राइस रेंज, बहुत सुंदर पीस विथ रीजनेबल प्राइस रेंज। ठीक है, जिसको भी आज का प्रोडक्ट, आज का लाइव देखना है, आज से परचेसिंग कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेम नेक्स्ट डे कोई ऑफर में नहीं रहेगा, तब 1099 ही देना पड़ेगा। सो आज नहीं तो कभी नहीं ये प्रोडक्ट। ओके, चलो एक बार देखे नाओ পিসটা, শুধু আমি জাস্ট দেখাচ্ছি, একবার প্রোডাক্টটা দেখে নাও। ডাবল এক্সেলটা খুললে ভালো হতো গো। দেখো 1099 প্লাস 50 রুপিস অফ, মানে 1050 টাকায় 1050 ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবে 1050 এই পিস। চলো इंस्टेंट बुकिंग, इंस्टेंट ऑफर मैम 1099 प्लस 50 रुपीज ऑफ आज के हर एक प्रोडक्ट पे। वेरी नाइस, थैंक यू। তোমাদেরকে একবার আমার মনে হচ্ছে 46 হবে, হ্যাঁ মনটা বলছে। ইন্ডো ওয়েস্টার্ন ড্রেস ম্যাম, ইন্ডো ওয়েস্টার্নে সে ইয়েলো আর পিঙ্ক কালার মনে আছে, এখানে অনেকদিন ছিল, সব শেষ হয়ে গেছে না? আছে একটা আছে, 46 अवेलेबल। চলো আমি ঠিকই বলেছি, এটা ওর। হ্যাঁ 46 अवेलेबल है जी, 46 अवेलेबल है। ফার্স্টেই বলে দিলাম আমি 46 হবে, দেখি মনে হচ্ছে এটা। এই হোয়াইট কালারটা সত্যি ছিল না, মানে 1050 এ পেয়ে যাবে, 1099 দাম, 50 রুপিস অফ, মানে এই পিসটা ছিল না, এই পিসটা সত্যিই ছিল না। ঠিক আছে, এই পিসটা সত্যিই ছাড়বে না তোমরা। ইনস্ট্যান্ট অফার পাচ্ছ তোমরা 1099 থেকে, 50 রুপিস অফ, ইনস্ট্যান্ট প্রোডাক্ট, ইনস্ট্যান্ট বুকিং, ইনস্ট্যান্ট অফার। চলো এই যাচ্ছে হোয়াইট কালারটা, পুরো একটা পাকিস্তানি একটা সুন্দর লুকিং এর সাথে যাচ্ছে পিসটা। একটা করে দুটো করে सेट আছে, এটা যারা নিচ্ছ ফার্স্ট ही बुकिंग করবে। ঠিক আছে, जो ले रही है फर्स्ट में ही बुकिंग कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा मेरा स्टॉक नहीं है इस पीस का, सो दे नहीं पाऊंगी शायद। হ্যাঁ একদম সুন্দর সুন্দর, মানে অতি সুন্দর এই হোয়াইটটা আমার লাগলো। এই হোয়াইটটা আমি ছাড়তেই পারছি না, মনে হচ্ছে যেন আমি নিজেই একটা নিয়ে ফেলি। কত নেব তোমরাই বলো, জাস্ট তোমরাই বলো কত নেব। ঠিক আছে, এত সুন্দর একটা পিস, ফুল সেলিব্রিটি, ফুল সেলিব্রিটি, ফুল সেলিব্রিটি পিস। ঠিক আছে, ফুল সেলিব্রিটি পিস যাচ্ছে তোমাদের জন্য। কম রেঞ্জের টু পিস অনেক কিছু আছে বাবু আমার কাছে। 299 এও তোমরা টু পিস পাও, তোমরা জানো। मेरे पास 299 में भी टू पीस मिलता है, वो सब लोग जानते हैं जी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अच्छी टिश्यू पे, नेक्स्ट आ रही हूँ टिश्यू पे। क्या रेडी है आप लोग भी? लैवेंडर एंड गोल्डन येलो। ठीक है, टिश्यू पे जा रही हूँ, लैवेंडर एंड गोल्डन येलो। इतना कम रेंज के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेगा कि आप लोग भी चौक जागे। दीदी আমারটা মন্ডেতে ছেড়ে দিও, মন্ডেতে মেসেজ করবে নালে ভুলে যাবো। মানে তোমরা শুধু টিস্যুর গ্লেজটা দেখো, আমি ফার্স্টেই দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যাচ্ছে দেখো গোল্ডেন গ্লেজটা। ঠিক আছে, টিস্যুর গ্লেজ আমি ফার্স্টেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। গ্রিন মেহেন মধ্যে কিছু দেখিও। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই হচ্ছে টিস্যুর গ্লেজ। ঠিক আছে, টিস্যু কা গ্লেজ ই আলাদা है। ठीक है, टिश्यू का ग्लेज ही अलग है। चलो आज 3 कलर का लव दीजिए फटाफट से, 3 कलर का, व्हाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज, 3 कलर का लव दीजिए, 3 कलर का फटाफट लव दीजिए। 46 এর হাতারে মেপে বলবে না কে, এটা দেখে তো দেই। 46 মানে আমার আজ পর্যন্ত 46 এ কারোর কোনো প্রবলেম হয়নি। ঠিক আছে, 46 মানে 46 এই পাবে তুমি। দেখো প্রথমেই বললাম না, এই না নেকের ডিজাইনটা দেখবে, ফার্স্টেই
বলে দিচ্ছি, এই টিস্যুটা জাস্ট নেকের ডিজাইনটা দেখবে একদম ফার্স্টে, তারপর আমি কোনো কথা বলবো। মানে এই যে ডিজাইনটা যাচ্ছে নেকে, পুরোটা কিন্তু যাচ্ছে হ্যান্ডওয়ার্ক, দেখো পুরোটা যাচ্ছে কিন্তু হ্যান্ডওয়ার্ক এন্ড টিস্যু শাইন। আশা করছি বোঝানোর আর দরকার পড়বে না, এই হচ্ছে टिश्यू शाइन। ठीक है, टिश्यू का साइन अलग से बोलने की कोई दरकार नहीं पड़ेगा। फुल आप दोपट्टे में बनारसी का जरी दिया हुआ है, नीचे में भी पार दिया हुआ है। माने এত কম প্রাইসে যে টিস্যু পাওয়া যায় সেটা আরকে ফ্যাশন না থাকলে হয়তো তোমরা জানতে পারতে না যে এত কমেও টিস্যু পাওয়া যায়। মানে ভাবতেও পারবে না আজকে যে প্রাইসটা দেবো তার থেকেও 50 রুপিস অফ হবে। আজ যে প্রাইস मैं दूंगी খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে সবাই একটা করে লাভ, তিনটে করে লাভ দাও, তিনটে করে লাভ দাও। ओके, लव लाइक 3 कलर का लव दीजिए, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन। ঠিক আছে, এত কমেও যে টিস্যু পাওয়া যায় তোমরা ভাবতেও পারতে না। ঠিক আছে, কালারটা যাচ্ছে দেখো সুন্দর একটা ল্যাভেন্ডার शेड, मीठा सा एक लैवेंडर शेड के साथ जा रहा है। साइज जा रहा 36, 38, 40, 42, 44, 36, 38, 40, 42, 44। आज हर एक प्रोडक्ट में 50 रुपीज ऑफ मिल रहा है। मतलब इस बीच का प्रोडक्ट का प्राइस बोलूंगी, आप बोलोगे हो ही नहीं सकता है, इतना कम में भी टिश्यू आ सकता है क्या? हाँ जी हाँ, इतना कम में भी टिश्यू आ जाएगा। কট সেট দেখাও। ওকে, এত কমেও কিন্তু তোমরা টিস্যু পাবে, সেটা কিন্তু আরকে ফ্যাশনই সম্ভব। আচ্ছা, প্রাইসটা যাচ্ছে অনলি 999, তার থেকেও 50 রুপিস অফ। মানে এই ড্রেসটা তোমরা পাবে আজকের इंडिपेंडेंस डे ऑफारे 950 টাকাতে। মানে आप लोग सोच लीजिएगा 999 में, साइड कर रखेगा 999 में 50 रुपीज ऑफ। मतलब आज ये ड्रेस आप लोग को मिलेगा 950 में। एकदम स्क्रीनशॉट लिया, व्हाट्सएप करो 999, उसके ऊपर 50 रुपीज ऑफ जाएगा आज हर एक पीस में। 999, ओ माय गॉड, 2 कलर ऑप्शन दूंगी। द फर्स्ट कलर एज 950 টাকা টিস্যু কেউ কাউকে বলবে না, না তোমাকে কাউকে গিফট করার আছে, আর তুমি তাকে একটু সুন্দর এইরকম আজকের ট্রেন্ডিং প্রোডাক্ট দিতে চাইছো, আর তোমার কাছে বাজেট হচ্ছে 1000 এর মধ্যে। তুমি 950 টিস্যু কিনে তাকে দিলে সে বলবে আমাকে টিস্যু দিয়েছে বাবা, এবারে ট্রেন্ডিং কালেকশন দিয়েছে, আর যাই হোক দাম তো বেশি হবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে, সো 950 আজকে এটা পেয়ে যাবে, মানে 999 এর উপর 50 রুপিস অফ। সাইজ আছে 36, 38, 40, 42, 44। নেক্সট কালার ওয়্যার করব, ইনস্ট্যান্ট স্ক্রিনশট নিয়ে ইনস্ট্যান্টলি হোয়াটসঅ্যাপ করবে। ঠিক আছে, ইনস্ট্যান্টলি স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। হ্যাঁ, প্রিমিয়াম কটন আজকে দেবো, সাথে থাকো বাবু। ঠিক আছে, প্রিমিয়াম কটন দেবো, সাথে থাকো। নেক্সট আছে তোমাদের গোল্ডেন কালার। ঠিক আছে, নেক্সট আছে তোমাদের গোল্ডেন কালার। আমার যেটা পড়াচ্ছি 950 টাকাতে পাবে। 999 প্লাস आप लोगों को 50 रुपीज ऑफ मिलेगा। ठीक है, 999 প্লাস 50 रुपीज ऑफ। নেক্সট কালারটা যাবে গোল্ডেন, যার যে কালারটা পছন্দ সেই কালারটার বুকিং করবে। ঠিক আছে, মানে নেকের ডিজাইনটা পুরোটাই কিন্তু হ্যান্ডওয়ার্ক আর নেকলেস ডিজাইন যাচ্ছে। हैशटैग आरके फैशन, 3 कलर का लव चाहिए आज मुझे। देखिए बहुत लोग दे रहे हैं, 3 कलर के साथ लव रिएक्शन दीजिए। মানে জাস্ট গোল্ডেন কালারটা এবার দেখো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, জাস্ট ওয়াও ওয়াও ওয়াও, থ্যাংক ইউ দত্তরেশমি দি। আচ্ছা, গোল্ডেন কালারটা দেখো এবার, আমি আর কিছু বলবো না, এবার মুখে তোমার চোখে দেখো। কোথায় গেল বলো তো? कहाँ किधर गया? নাও, যাদের গোল্ডেনটা পছন্দ হবে তারা গোল্ডেন টিস্যু নেবে, যাদের ল্যাভেন্ডার পছন্দ হবে তারা ল্যাভেন্ডার টিস্যু নেবে। পুরো দোপাট্টাতে কিন্তু ওয়ার্ক করা আছে। ঠিক আছে, দোপাট্টাতে কিন্তু ওয়ার্ক করা আছে। সো আমি আর বেশি বললাম না, একদম ইনস্ট্যান্টলি স্ক্রিনশট নিয়ে टिश्यू पाँच आज के जो 999 प्लस 50 रुपीज ऑफ। ठीक है, टिश्यू मिल रहा है आप लोगों को 999 प्लस 50 रुपीज ऑफ। ठीक है, 999 प्लस 50 रुपीज ऑफ। साइज आ रहा है 36, 38, 40,
42, 44 इंस्टेंट बुकिंग पे जाएगा। माने गोल्डन कलरটা জাস্ট দেখো, সত্যি বলছি না কেন গোল্ডেন কালার বললাম বুঝতে পারবে, কারণ ইয়েলো হচ্ছে অনেক রকমের হয়, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটা, এইরকম ইয়েলো হয়, তাহলে এটা যদি পাশে রাখি এটা হচ্ছে হালকা, তো অবশ্যই এটা গোল্ডেন কালার লাগছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে, আরো একটা দেখাচ্ছি, দেখো এই যে এটা হচ্ছে তোমার একদম ইয়েলো, তার পাশে এটা দেখো একদম গোল্ডেন গোল্ডেন একটা কালার মিক্স আপ, দারুণ লাগছে, একদম মিষ্টি কালার শেড এটা। ঠিক আছে, এটা একদম মিষ্টি কালার শেড। প্রাইস থাকছে অনলি এন্ড অনলি রুপিস 999 प्लस 50 रुपीज ऑफ, মানে 950 টাকাতে এই থ্রি পিসটা পাবে তোমরা। होलसेल होगा रिटेल कोई भी ले सकते हैं प्रोडक्ट, बहुत प्यारा प्यारा प्रोडक्ट आया हुआ है इस बारी। ये ज़ारा आप लोगों का हैंडवर्क का प्रोडक्ट, ओफ 950 টাকায় আর কি চাই, আজকের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অফারে পাচ্ছ। আচ্ছা, এরপরে বলো, ভিনেক মিরর ওয়ার্ক কুর্তি সেটটা দেখাও এন্ড পিঙ্ক কালার। ভিনেক মিরর ওয়ার্ক কুর্তি সেট দেখাও না, পিঙ্ক কালার। ভিনেক মিরর ওয়ার্ক কুর্তি সেট, বাবা ভিনেকে মিরর চাই কুর্তি সেট, কেমনে দিই বলো তো? আচ্ছা ঠিক আছে, চলো আজকে আরেকটা দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের, এইটা দিয়ে দিই, চলো বাহ। চলো, এটা হচ্ছে তোমার একটা কালারের সাথেই সেট হবে এটা, ঠিক আছে, একটা কালারের সাথেই সেট হবে এটা, কিন্তু অর্গানজা দোপাট্টার সাথে যাবে। কালারটা যাবে তোমাদের মিডনাইট ব্লু কালার, কালারটা যাবে তোমাদের মিডনাইট ব্লু কালার, লকেট ডিজাইন, মানে অসম্ভব সুন্দর পিসটা, একদম লকেট ডিজাইনে অসম্ভব সুন্দর পিসটা। এই পিসটার প্রাইস কত ছিল? 1099 নয়, তাই না? এই পিসটার প্রাইস ছিল 1099, আশা করছি তাতে আজকে 50 रुपीज ऑफ পেয়ে যাবে। একদম সামনে থেকে দেখে নাও, এটা পুরোটা কিন্তু हैंडवर्क, सामने से आप लोग देख लीजिए, ये पूरा का पूरा हैंडवर्क के अंदर है, कॉटन देवो, ये पूरा का पूरा हैंडवर्क के अंदर है, ठीक है। मिडनाइट ब्लू कलर, उसके साथ ब्लैक सॉरी ब्लू कलर का कॉन्ट्रास्ट पैंट, एंड इसके साथ जाएगा ब्लू कलर का कॉन्ट्रास्ट दोपट्टा, ठीक है। মানে অসম্ভব সুন্দর একটা পিস আজকে পাচ্ছ 1050 প্লাস তোমার হচ্ছে গিয়ে 50 रुपीज অফ, মানে 999 এ। আর কি বলবো, চলো চলো চলো, 1050 প্লাস 50 रुपीज অফ মানে হচ্ছে 999। এইসব প্রোডাক্ট গুলো আজকের গ্র্যাব করে নাও। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ডিয়ার, সবাইকে অফারে দিচ্ছি, হবে কিনা বলো? চেষ্টা করব দেখার, ঠিক আছে, আমার কাছে অনেক প্রোডাক্ট এখন রাখা আছে, চেষ্টা করি যদি পাই আমি দিয়ে দিচ্ছি। 36, 38, 40, 42, 44 and 46 সাইজটা শুনে নাও। 36, 38, 40, 42, 44 and 46। কন্ট্রাস্ট দেখো মজা आ जाएगा, জাস্ট কন্ট্রাস্ট দেখো মজা आ जाएगा। অনলি 999 এ পেয়ে গেলে তোমরা আজকে, তাহলে এটা ঠিক আছে। একটুখানি অপশন দিয়ে বুকিং করো, আজকে প্রচুর বুকিং হবে, সবাই বুঝতেই পারছো, बहुत सारे बुकिंग्स आएगा, तो मैं उस हिसाब से कैसे दूंगी मुझे ही नहीं पता, ঠিক আছে। চলো, আবার গোল্ডেন কালারটা হচ্ছে তোমার 999 প্লাস 50 रुपीज অফ, মানে হচ্ছে তোমার 950 তে পাচ্ছ। 999 প্লাস 50 रुपीज অফ মানে হচ্ছে তোমার 950 তে পাচ্ছ। আচ্ছা, এবারে ইচ্ছা আছে একটা কোয়ার্টস দেখানো, চলো একটা কোয়ার্ট সেট দেবো, মানে অসম্ভব সুন্দর কোয়ার্ট সেটটা। ऑरेंजे কিছু দেখাও, ऑरेंजे। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वार्ट्स दिखाने जा रही हूँ, देखिए ও ওয়াও, কালারটা কি গো, কালারটা ওয়াইন, হ্যাঁ কালারটা কিন্তু ব্ল্যাক লাগছে, ওয়াইন কালার। চলো একটা হ্যান্ডওয়ার্কের কোয়ার্ট সেট দিচ্ছি, হ্যান্ডওয়ার্কের সাথে কোয়ার্ট সেট 999 plus 50 rupees off। हजार 50 plus 50 rupees off।
মানে এতদিন তোমরা নর্মালি কোয়ার্টস নিয়েছো, ঠিক আছে? এতদিন তোমরা ধরো কটনের ওপর কোয়ার্টস নিয়েছো, তোমরা রেয়নের ওপর কোয়ার্টস নিয়েছো, তোমরা শিফনে কোয়ার্টস নিয়েছো, বাট ফার্স্ট টাইম রঙ্গিলাতে কোয়ার্টস সেট। আর লুকের কথা আমি বলবো না, লুকটা দেখে ফিদা হয়ে যাবে তোমরা, ঠিক আছে? ফার্স্ট টাইম রঙ্গিলাতে কোয়ার্টস সেট, তাও কালারটা যাচ্ছে কিন্তু ম্যাজেন্ডা, হ্যাঁ, নট ব্ল্যাক, কালার যাচ্ছে ম্যাজেন্ডা। ভালো করে দেখো, কালারটা ব্ল্যাক নয়, কালারটা কিন্তু ম্যাজেন্ডা কালার। মানে আমি পাগল, আমি নিচ্ছি। কোয়ার্টস আমার भीषण पसंद, মানে क्वार्ट्स मैंने मेरा कलेक्शन में आया नहीं तब से क्वार्ट बहुत ज्यादा क्रेजफुल था, तो मैं बाहर से भी लेके क्वार्ट्स पहनती थी। क्वार्ट्स में आज से नहीं पहन रही हूँ, एकदम 1 साल से पहन रही हूँ। सो क्वार्ट्स मेरा बहुत फेवरेट है। और इसमें अगर हैंड वर्क मिल जाए, ये जो आप लोग फ्लावर का वर्क देख रहे हैं ना, ये हैंड वर्क है। क्वार्ट्स में अगर हैंड वर्क मिल जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। 36, 38, 40, 42, 44, 46 দুটো নিলে শিপিং ফ্রি অল ওভার ইন্ডিয়া, ঠিক আছে? বাই এনি 200 শিপিং ফ্রি অল ওভার ইন্ডিয়া। আচ্ছা, এই যাচ্ছে তোমার পিসটা পুরো তোমার যাচ্ছে, আজকে একটা নিলেও অফার আছে 50 রুপিস অফ, আজকে একটা নিলেও অফার আছে 50 রুপিস অফ। এখানে যে ফ্লাওয়ার গুলো যাচ্ছে এগুলো কিন্তু তোমাদের যাচ্ছে হ্যান্ড ওয়ার্কের সাথে। কালারটা যাচ্ছে ম্যাজেন্ডা কালার, লাস্ট সাইজ হচ্ছে তোমার আপ টু 46। আমি এটা মেজার করে দেখবো, একদম রঙ্গিলা সিল্ক, ঠিক আছে? কাপড়টা দেখো ব্ল্যাক নয়, ফার্স্টেই বলছি, এই হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, আর এই হচ্ছে দেখো এবার বুঝতে পারবে একদম ডার্ক পার্পল কালার, একদম ডার্ক পার্পল কালার, ঠিক আছে? এটা কিন্তু ব্ল্যাক নয়, তোমার যদি মনে হয় এই দেখো ব্ল্যাক কালার, ঠিক আছে? আর এই যাচ্ছে হচ্ছে তোমার পার্পল কালার, এটা হচ্ছে ডার্ক পার্পল কালার। একদম লাস্ট সাইজটা তোমাদের জন্য মেজার করছি। ও মাই গড, একদম ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবে যারা পাচ্ছ, আজকে 50 রুপিস অফে পাবে, ठीक है? जो लोग शिपिंग चार्जेस দুটো নিলে শিপিং ফ্রি। এনি আদার কালার হানসি ম্যাম মিলেগা, কালার মিলেগা। শুনি এর আর একটা বান্ডিল আছে, দেখো তো সেম এই কালারটা নাকি 50 চেস্ট সাইজ तक जा रहा है। যাও দেখো, দেখবে এরকম ফ্লাওয়ার করা আছে, একটাই আছে। আর এটা না, এটা রঙ্গিলাতে, এটা রঙ্গিলাতে আছে। মানে তুমি ভাবো ये এত সুন্দর, তোমার এই যে কাপড়টা এত সুন্দর, ভিতরে দেখো লাইলিন, पूरा फुल लाइलिन, ठीक है? अंदर फुल लाइलिन। और की चाहिए 50 साइज अब्दी जाबे, हाँ 50 साइज तक जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले ही मुझे कोई बोल रहे थे कुछ में 50 साइज तक कुछ मिलेगा क्या, मैंने ना ही बोला। प्लाजो वेस्ट मेजर कर दो, ओके मैम कर दे रही हूँ। ये कॉटन ना, अच्छा प्लाजो का वेस्ट मेजर कर देती हूँ। वेस्ट 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 एक बार देख लीजिए, मिनिमम आप, ये है मेरा वेस्ट, ठीक है? एक ही पैर का जितना इलास्टिक है मेरा हो जाएगा। अब सोच लीजिए कितना बड़ा इलास्टिक के साथ ये बना हुआ है। হ্যাঁ, কি কালার এটা দেখো তো, খোলো না, খোলো না, খোলো না, পড়তে হবে তো। এলটা খোলো, এম বা এল খোলো একটা, দেখো এই যাচ্ছে হচ্ছে পিচটা। মানে এতটা বড় কোমর 50 সাইজ অবধি তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? কি কালার গো? হ্যাঁ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48। আমি বলবো 50 না নিয়ে 48 লাস্ট নাও, ঠিক আছে? এটার 48 লাস্ট নাও। এগুলো হচ্ছে হ্যান্ডওয়ার্ক के সাথে যাচ্ছে, হ্যান্ডওয়ার্ক के साथ जा रहा है, হ্যান্ডওয়ার্ক के साथ। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ডিয়ার। নেক্সট কালারটা দেখো, আমি পরে আসছি, ঠিক আছে? नेक्स्ट कलर में वेयर करने जा रही हूँ, बहुत प्यारा पीस है, प्राइस बोलने से पहले सोल्ड हो जाएगा। कॉटन। अच्छा नेक्स्ट कलर देखो, बहुत अच्छा, ये एक हो गया जाम कलर, ठीक है? আমি ওই কালারটা ভেবে অন্য কালার দেখতে পাইনি, তো এজন্য আমার ডাউট হলো নিশ্চয়ই আলাদা কালার আছে। অন্ধকারে মনে হচ্ছে একই কালার, দেখো না খুললে বোঝা যাচ্ছে না। দেখো নেক্সট কালার, মানে লেভেল আছে পিসটাতে। ও মাই গড, একদম সুন্দর একটা ग्रीन कलर शेड। क्वार्ट्स परो तो पार्टी वेयर क्वार्ट्स परो, ठीक है? ये सारा आप लोगों का हैंड वर्क देख लीजिए, एकदम पार्टी वेयर क्वार्ट सेट पहनिए, पार्टी वेयर क्वार्ट सेट पहनिए। साइजेस आ रहा है 36, 38, 40, 42, 44, 46 एंड 48।
ऑप्शन व्हाट्सएप कीजिए। लास्ट कलर ऑप्शन में वेयर नहीं करूंगी और द लास्ट कलर ऑप्शन, द लास्ट कलर ऑप्शन মানে সত্যি লেভেল আছে পিসটাতে, এত সুন্দর কালার। আর দেখো শুধু গ্লেজটা দেখো, ডুয়াল টোन देखो पिस्टाते, डुअल टोन देखिए, ठीक है। ब्यूटीफुल क्वार्ट्स के साथ जा रहा है। साइजेस आप लोगों को मिल रहा है 36 to 48, 36 to 48। नेक्स्ट एंड द लास्ट कलर जो मैं वेयर नहीं करने जा रही हूँ, ये सिर्फ आप लोग डुअल टोन देखिए। पीस का प्राइस जाएगा 899, उसके ऊपर जाएगा 50 रुपीज लेस हर एक पीस पे। आज का जितना भी प्राइस बोल रही हूँ, हर एक पीस में आप लोगों को 50 रुपीज लेस जाएगा। अभी बोलोगे कुछ हो मुझे ब्लू चाहिए, ब्लू चाहिए, सबका 2-2 करके सेट है। 24 पीस मिलेगा, ठीक है। 24 পিস সব কালার্স মিলা के मिलेगा। এটা হচ্ছে রঙ্গিলা, একটা পিস রাখলে না তোমার মন জিঙ্গালালা হয়ে যাবে, বলে দিলাম। वार्डरोब में एक रहने से मन जिंगालाला हो जाएगा। फिटिंग्स देखना पीस का, इतना प्यारा है। 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সবাইকে বাবু। ওকে 48 পর্যন্ত যাবে। প্রাইস থাকবে 899, তার থেকে 50 रुपीज অফ। 899 তার থেকে 50 रुपीज ऑफ। 899 তার থেকে 50 रुपीज ऑफ, ठीक है। हर डे 50 रुपीज ऑफ नहीं मिले, आज का दिन का है, ओनली आज का दिन का ऑफर है, ठीक है। चलो टेक स्क्रीनशॉट इन व्हाट्सएप में फॉर बुकिंग। बॉटल ग्रीन कलर, मजेंडा कलर एंड आपको गया ब्लू कलर, 3 कलर का ऑप्शन के साथ ये मिल गया, ठीक है ना। ब्लू पढ़लाम ना আমি, ठीक है। 3 कलर ऑप्शन के साथ मिल गया। अच्छा इसके बाद ও মাই গড কি দারুন দারুন পিস দিয়েছে আজকে। চলো একটা বেনারসি দেখাবো। তার সাথে রেড বেনারসি, রেড দোপাট্টা। ও মানে কি লেভেলে দেখতে লাগবে জানো পিসটা। प्लीज कोड कितना है बताओ। 171 मैम, कोड है 171 है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैंने व्हाट्सएप किया, ओके। वाटिकन व्हाट्सएप आ रहा है मैम, वाटिकन अभी सब खत्म है, वाटिकन फिर आ रहा है, सबको मिलेगा, चिंता नहीं करने का है। মানে এরকম একটা প্রোডাক্ট, তাও আবার রেডের সাথে কন্ট্রাস্ট, মানে সেই লেভেলের একটা পিস দিতে চলেছি। দেখো সামনের পোর্শনে পুরো যাবে অরিজিনাল মিরর, মানে একটা লাক্সারিয়াস পিস। এটা দেখি আজ রিওয়াইন্ড নেই, আজকে একটু রেকর্ডেড দেখে নিও। হ্যাঁ বাবু, মানে এটা একদম যে লাক্সারিয়াস পিস সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কাপড়টা যাচ্ছে ডুয়াল টোन फिनिश रंगीला सिल्क के, कलरটা যাচ্ছে मिडनाइट ब्लू। इसके साथ देखिए रेड का जो कॉन्ट्रास्ट किया गया वो क्यों किया गया, देखिए रेड का छोटा छोटा करके बूटा, ओरिजिनल मिरर के अंदर रेड का बूटा, ये है रेड का कॉन्ट्रास्ट। पहले ही देख लीजिए, ये है रेड का कॉन्ट्रास्ट। पैंट देखिए, মানে এইগুলো হচ্ছে লেভেলের পিস, ঠিক আছে। যারাই নেবে বা যারাই পাবে এই পিসগুলো মানে শুধু অবাক হয়ে যাবে। এই প্যাকেটটা কোথায় রাখলাম দেখি সুমি, দাঁড়া তো, এর তোলো তো এখানে, ঠিক আছে। এটা এটা মানে এই লেভেলের পিস যারাই নেবে তারা অবাক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আমি ফার্স্টেই বলে দিচ্ছি, পুরো বেনারসি দোপাট্টা রেড কালার, এই যাচ্ছে প্যান্ট দেখো রেড কালার, ঠিক আছে। ফুল কন্ট্রাস্টের সাথে যাবে পিসটা, যারাই নেবে, ঠিক আছে। এইরকম একটা পিস কন্ট্রাস্টে এবারে পুজো ভাই তাদের হয়ে গেল। 38, 40, 42, 44, 46, 48 भी हो सकता है, मैं एक बार ही मेजरमेंट करके दूंगी। 38, 40, 42, 44, 46, 48 भी हो सकता है।
मैं मेजारमेंट करके दूंगी। এত সুন্দর একটা পিস এইবারের পুজোতে তোমাদের কিন্তু রাখতেই হবে, আগেই বলে দিচ্ছি। এত সুন্দর একটা পিস এইবারের পুজোতে যদি না রাখো তাহলে আমার কিচ্ছু বলার নেই, মানে অসম্ভব। তোমরা তো পিসটা দেখো, ঠিক আছে? একদম মিডনাইট ব্লু, একটাই সেট। যারা যারা তাড়াতাড়ি করে বুকিং করবে তারাই কিন্তু প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? जो लोग फटाफट फ्रंट ओपन कॉर्ड नहीं है, जो लोग फटाफट बुकिंग करेंगे उन लोगों को मिल जाएगा। साइज फिर मैं बता देती हूँ, 36, 38, 40, 42, 44 एंड अगर आपको लगता है 46 है, अगर आपको लगता है 48 में लेना है तो मैं एक बारी मेजरमेंट करके देख के बताती हूँ, ठीक है? এত সুন্দর এটার কন্ট্রাস্ট যে ভাবা যাচ্ছে না, ओरिजिनल मिरर के साथ कॉन्ट्रास्ट। 48, चलो यही तो मैं चाहती हूँ ना, अप टू 48 हो जाए एंड हो भी गया, चाहते चाहते बोलते बोलते हो भी गया। चलो 38 to 48 আর কিছু বলার নেই আমার পিসটার জন্য। 38 to 48 পিসটা যাচ্ছে only ₹1099 प्लस 50 रुपीज ऑफ। इंस्टेंट अभी बुकिंग एंड पेमेंट कीजिए, इंस्टेंट अभी बुकिंग एंड पेमेंट कीजिए। 1099 प्लस 50 रुपीज ऑफ, 1099 প্লাস 50 रुपीज ऑफ এর মধ্যে তোমরা এই প্রোডাক্টটা পাবে। একদম একটা লাক্সারি লাগবে তোমাকে, ঠিক আছে? দারুন, থ্যাংক ইউ। এটা মানে তোমার ভাইবস আসবেই আসবে, এই পিসটাতে একটা ভাইবস আসবে, ঠিক আছে? 1099 প্লাস 50 रुपीज ऑफ। সিম্পল বাট সুন্দর, হ্যাঁ মানে সত্যিই সুন্দর। এইগুলো এতটাই সুন্দর না, এইসব প্রোডাক্ট গুলো মানে পুজোতে পরে বেরো তোমরা দেখবে সবাই, এইটুকু ভাবে নিও। अच्छा, थैंक यू सो मच। लव लाइक रिएक्शन, 3 कलर का लव दीजिए। देखिए इप्शिता मैम दे रही है 3 कलर का लव। आज नहीं देंगे तो कब देंगे जी? थोड़ा सा एक ही दिन तो होगा ना देने के लिए, आज नहीं देंगे तो कब देंगे? 3 कलर का लव दीजिए। हाय सुतपा दास दी, वेलकम टू आरके फैशन। अच्छा चलो এরপরে কোনটা দেব কোনটা ছাড়বো বোঝাই যাচ্ছে না, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। একটা আচ্ছা কটন দিয়ে দিই, চলো। আর অনেকদিন ধরে বলছে কটন দাও কটন দাও কটন দাও, কটনটা দিয়েই দিই, চলো। আর পারছি না, না দিয়ে পারলাম না তোমাদের। সেই পিসটা স্টক হয়ে গেছে, ঠিক আছে? 899, 50 টাকা অফ। ঠিক আছে, আর কারোর মনে আছে কি এই ব্যাপারটাকে? আর আজকেই এটা দেওয়ার ছিল যে আজকেই অফার আছে, আজকেই কি এই প্রোডাক্টটা দেওয়ার ছিল? বলবে কুলসুমা আজকেই তোমার এই প্রোডাক্টটা দেওয়ার ছিল যে অফারে আছে? সেই সেই वो वायरल पीस प्योर मलमल कॉटन का टिश्यू कलर কিছু হবে, টিস্যু আরো দেখাবো। प्योर मलमल कॉटन का वो फेमस डिजाइन जो कि आप लोग मुट्ठी में ले सकते हैं कॉटन को। 36 साइज से लेके अप टू आप लोग बुकिंग करेंगे 36 साइज से लेके अप टू 46, 47, 46, 47 साइज तक। हाँ जी, वही वाला वायरल पीस बहुत दिनों के बाद रिस्टॉक एंड आज के ऑफर में ही दिखा दिया, सो और कुछ बोलने का नहीं है, आज के ऑफर में ही जाएगा। एकदम प्योर मलमल कॉटन के साथ आता है, इसमें 1% भी रेयॉन, शिफॉन या फिर अदर्स कुछ भी मिक्स नहीं होता है। इसमें अगर कुछ भी मिक्स होगा तो मुझे वापस दीजिएगा, मैं चैलेंजिंग
एक प्रोडक्ट सेल करती हूँ आप लोगों को, प्योर मतलब प्योर कॉटन का पीस होगा। 36 से ये कलर হবে 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47 একদম পিওর কটনের সাথে যাবে। এটা রাউন্ডের ঘেরের সাথে যাবে। নিচে থাকছে প্যান্ট, পুরো কন্ট্রাস্ট ফার্স্ট রেড কালার। এই কালারটার কোনো বিষয় হবে না, কোনো কথা হবে না। 870 প্লাস তোমাদের 50 রুপিস অফ, 870 প্লাস তোমাদের 899 ছিল, প্লাস 870 করলাম 50 রুপিস অফ, 870 50 রুপিস অফ, ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবে। 870 50 রুপিস অফ, ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবে। এই যাচ্ছে সেই রেড কালারের, সামনেটা পুরো যাচ্ছে তোমার আলিয়া প্যাটার্ন, সামনে কা এটা রেড, এটা কোনো পিঙ্ক নয়, এটা লাল। পিঙ্ক কালার আলাদা হয়, পিঙ্ক কালার কিছু আছে আমাদের কাছে, এটা লাল একদম সিঁদুরের লাল কালার। এটা সুন্দর একটা রেড কালার। দেখো 36, 38, 40, 42, 44, 46 and up to 47 प्राइस जाएगा 870। इसके ऊपर 50 रुपीज ऑफ रहेगा। এত তাড়াতাড়ি বুকিং করতে হবে এই প্রোডাক্টটা যে পেয়ে যাও, নাহলে আজকে দুঃখ আছে। এই প্রোডাক্টটা পেয়ে গেছে তাও 50 रुपीज অফে, আজকে দুঃখ আছে এই প্রোডাক্টটার। 36, 38, 40, 42, 44, 46 and 47 चेस्ट साइज अप टू 47। ये वायरल है जी, इसको लेके कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ये एग्जैक्टली एक वायरल पीस है, ठीक है, ये एग्जैक्टली एक वायरल पीस है। बहुत जगह पे बहुत प्राइस रेंज में आप लोगों को मिलेगा, बट इट्स ओनली आरके फैशन जो अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है। प्राइस जाएगा ओनली रुपीज 870 प्लस 50 रुपीज ऑफ, 870 प्लस 50 रुपीज ऑफ। दिस इज द रेड कलर शेड। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे शिवादी। चलो রেড কালারের পিসটা যাচ্ছে। নেক্সট কালার অপশন পরে আসবো আমি। 870 प्लस 50 টাকা ऑफ, 820 ही प्रोडक्ट पावे, जिसका प्राइस था 899। तो आप लोगों को क्या 899 देना पड़ता था। आज इस पीस का प्राइस रेंज हुआ है 870 प्लस आज के लिए ऑफर है 50 रुपीज ऑफ। हैप्पी जन्माष्टमी मैम कल है, ओके एडवांस में सारे लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। ये जा रहा है आप लोगों का रेड कलर, পিওর মল কটন, ঠিক আছে, একদম পিওর মলমল কটনে যাচ্ছে। এটা কিন্তু রেড কালার। বেশিক্ষণ পরে থাকবো না, এই ড্রেসটা দুঃখ আছে, আজকে এত অফে যাচ্ছে, ড্রেসটা দুঃখ আছে গো। চলো নেক্সট কালারটা পরে আসি। नेक्स्ट कलर वेयर करने जा रही हूँ जी। नेक्स्ट कलर इसका मैम PP 870, इसके ऊपर 50 रुपीज ऑफ, मतलब आप लोगों का 820 के अंदर आ जाएगा ये आज। খুব সুন্দর, এটা ভাইরাল পিস বাবু, এটা একদমই ভাইরাল পিস। এটা কিন্তু রেড কালারটা আগে শেষ হবে, সো যত তাড়াতাড়ি পড়বে তোমরা বুকিং করতে থাকো, নালে কিন্তু এই অফার কিন্তু পাবে না। ये ऑफर नहीं मिलेगा। नॉर्मली 899 में फिर हो जाएगा, कल से फिर अगर रह गया तो 899 में फिर हो जाएगा। खूब सुंदर। आज तक मैंने बोला है रह गया तो, लेकिन रह नहीं जाता है कोई भी ऑफर का पीस। सब कुछ सोल्ड सुनना पड़ता है आप लोगों को। এইটা জিজ্ঞেস করছে নাকি এই কালার, এই জামাটা পিওর কটন সুপর্ণা দিয়ে, এটা আমাদের মানে সার্টিফাইড কটন। হ্যাঁ, যদিও রেয়ন মিক্স থাকে, তুমি আমাকে দিয়ে দিও ব্যাক করে। সবাইকে বলবো, তো তোমাকেই না সবাইকেই বলবো, এটা আমাদের সার্টিফাইড কটন। তুমি আমার কটন পরো, তুমি জানো সুপর্ণা দি। Now, interesting color, ঠিক আছে। কি আর করবো বলো, দুটো কালার আছে, একটা দেবো আর একটা দেবো না, এটা খারাপ ব্যাপার হয়ে যাবে, তার জন্য আরেকটা কালারও। 3 कलर का लव चाहिए आज मुझे, फटाफट से एक करके फॉलो कीजिए पेज को। इतना अच्छा ऑफर्स, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा क्वालिटी, सब कुछ एक जगह पे, और कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा।
चलो ये जा रहा है येलो कलर, 3 मीटर के ऊपर का दोपट्टा जाता है प्योर मॉल कॉटन का, 3 मीटर के ऊपर का दोपट्टा जाता है प्योर मॉल कॉटन का। साइज आएगा 38, 40, 36, 38, 40, 42, 44, 46 एंड अप टू 47। एकदम কাঁচা হলুদের যে কালারটা হয় সেই কালারটা যাবে, ठीक है। कच्चा हल्दी का अगर आप कलर बोलते हैं तो ये कलर होगा, कच्चा हल्दी का अगर आप कलर बोलते हैं तो ये कलर जाएगा। लुक एट दिस पीस एंड द ऑसम पीस, ऑसम पीस। 36, 38, 40, 42, 44, 46 एंड अप टू 47, ठीक है। ল্যাভেন্ডারের কিছু দেখাবো, ফার্স্টেই দেখিয়েছি টিস্যুতে, ল্যাভেন্ডার একটু দেখে নিও বাবু, ঠিক আছে। গ্রিন কোয়ার্ড সেটটা স্ক্রিনশট लेना है, दिखा दो। अच्छा ग्रीन কোয়ার্ড সেটটা দেবে তো। দেখো দুটো কালার অপশন আগেই বলেছি, একদম फटाफट বুকিং করবে। 36 से लेके अप टू 46, 47 तक जाएगा। प्राइस जाएगा 870, इसके ऊपर 50 रुपीज ऑफ। যত তাড়াতাড়ি বুকিং করতে পারবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রোডাক্ট পাবে। जितना जल्दी बुकिंग कर पाइएगा उतना जल्दी प्रोडक्ट मिलेगा, जितना लेट कीजिएगा उतना सोल्ड आउट होगा, ठीक है। ये जा रहा है येलो कलर। আমি জাস্ট অবাক, येलो কালারটা এত সুন্দর। দেখো ক্যাটালগে যতটা সুন্দর না, সামনে থেকে আরো বেশি সুন্দর। ক্যাটালগে দেখো একটা কেমন কালার, আর এই দেখো কালারটা কত সুন্দর, ঠিক আছে। এত সুন্দর একটা পিস দেখো, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে ফেলবে। সাইজ যাবে তোমাদের জন্য 36, 38, 40, 42, 44, 46 and 48. Your cotton really awesome, I know. হ্যাঁ বাবু, সুপর্ণা দি আজ থেকে আমাদের সাথে ক বছর ধরে বাবু আমার মনে নেই, কাজ করেই যাচ্ছে, তাও কোনোদিন একটা মানে ইস্যু হয়নি। এটার অরেঞ্জ কালারটা নেই। হাই শম্পি দি, ওয়েলকাম ডিয়ার, ওয়েলকাম। চলো সরিয়ে দিলাম, এটা কিন্তু সাইড না, হ্যাঁ এটা কিন্তু রাউন্ডে যাচ্ছে। অনেকে আবার ভাববে সাইড কাট, এটা রাউন্ডে যাচ্ছে। হ্যাঁ 36, 38, 40 আপ টু 47। আর বলবো না, অনেকবার সাইজ বলে ফেলেছি আমি, একই কথা বারবার বলে ফেলেছি আমি, ঠিক আছে। চলো এবারে চেঞ্জ করি। হ্যাঁ 870 প্লাস অফ। এবার সরিয়ে দিই আমি। একটা হচ্ছে ইয়েলো আর একটা হচ্ছে তোমার রেড। এই না অপশন দিয়ে বুকিং করবে। হ্যাঁ সবাইকে বলবো একটু অপশন দিয়ে বুকিং করবে। এক ইয়েলো, এক রেড, এক ইয়েলো, এক রেড, ঠিক আছে। তোমার কটন নিয়ে কোনো কথা হবে না। থ্যাংক ইউ দত্ত রেশমি দি। এই হচ্ছে পাওনা, ঠিক আছে, এই হচ্ছে পাওনা। এগুলো হচ্ছে পেয়েছি আমি তোমাদের থেকে। দেখো कलर দুটো দেখে নাও, एक रेड के साथ जा रहा है तो एक येलो के साथ जा रहा है। ओके टेक ए स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ग्रीन है কিছু, এই গ্রিনটা হোয়াটসঅ্যাপটা দাও না, গ্রিন কালার এটা। দাও সোজা করে দাও। अच्छा ग्रीनটা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। लीजिए 899 इसके ऊपर आपको ऑफर मिलेगा, 899 इसके ऊपर आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है। ये क्या ग्रीन कलर। আমারটা দুটো কালারই অপশনে বাবু রেডি হয়েছে, একটা হচ্ছে তোমার রেড আর একটা হচ্ছে তোমার ইয়েলো। একটা হচ্ছে রেড আর একটা হচ্ছে ইয়েলো, দুটো কালার অপশনের সাথেই রেডি হবে। আর কোনো কালার অপশন এটাতে পাবে না, कोई कलर ऑप्शन नहीं मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। अच्छा इसके बाद मैं एक ब्यूटीफुली लाइट शेड में पीच कलर के साथ एक टिश्यू देने जा रही हूँ, ठीक है। माने इसका नेक डिजाइन ही अलग है, इसका जो नेक का पैटर्न है यही अलग है। फर्स्ट बता रही हूँ, ठीक है, नेक का पैटर्न ही अलग है। बहुत सुंदर, बहुत कम रेंज के अंदर मिलेगा टिश्यू सिल्क। अब अगेन 50 रुपीज ऑफ के अंदर आज मिल रहा है। तो आज का लाइव ऑब्वियसली बहुत सुंदर, और सारे लोग आज ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग करेंगे, तो इसलिए सबसे अच्छा अच्छा प्रोडक्ट रखने की कोशिश की हो। जितना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है सब आज है। कितना सोवर, सोफिस्टिकेटेड, सुंदर एक नेक डिजाइन देखो। पहले तो आप लोग 2 पीस देखो, उसके बाद मैं दुपट्टा दिखाऊंगी। कितना सुंदर
नेक का डिजाइन देखो, ये पूरा हैंडवर्क के साथ जा रहा है, ये जा रहा है सामने का पोर्शन में हैंडवर्क, ये जा रहा है आप लोगों को हैंडवर्क। हर एक डिजाइन आज के डेट में सबसे फर्स्ट क्या बनता जानते हैं? वी। उसके बाद बनता है राउंड, उसके बाद कुछ नहीं, राउंड एंड वी में ही खत्म। बट ये डिजाइन देखो आप लोग, पूरा एक सुंदर सा वी, बट यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ। नीचे का पोर्शन में जो देख रहे कलर भीषण मिष्टी है, बहुत मीठा कलर है। नीचे का जो देख रहे हैं इसमें भी आप लोगों को फ्लावर का वर्क जा रहा है, पूरा जा रहा है आप लोगों को। टिश्यू सिल्क के अंदर गोल्डन शाइन दिखेगा आप लोगों को, मैं नॉर्मली दुपट्टे में दिखा देती हूँ। देखिए गोल्डन शाइन मिलेगा आपको, ठीक है। टिश्यू सिल्क में हमेशा येलो बुकिंग कर लम, ओके बाबू। टिश्यू सिल्क में हमेशा आप याद रखिएगा एक ब्यूटीफुल सा गोल्डन शाइन मिलेगा, ठीक है, टिश्यू सिल्क में। तो टिश्यू सिल्क में जब भी शाइन मिल रहा है तभी आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए इस बार का पूजा में टिश्यू सिल्क हिट है, ठीक है। सोच लीजिएगा टिश्यू सिल्क इस बार हिट है। इंस्टेंट बुकिंग করবে এই পিসটা ব্লেজার কুর্তি। আর কি বলবো বলো, অর্ডারে তৈরি করতে হয় গো ব্লেজার গুলো, সো অর্ডারে তৈরি করতে করতে অনেক লেট করে দিচ্ছে আমার। থ্যাংক ইউ কবিতা ম্যাম এন্ড হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে টু অল অফ ইউ ডিয়ার। এবারে তোমরা আবার ডিজিটাল প্রিন্টটা শুধু দেখো, পুরো যাচ্ছে পিচ কালার, মানে এত কালার দিয়েছি দেখো, এটা কিন্তু একটা আলাদা ইউনিক কালার শেড। 36, 38, 40, 42, 44 साइजটা যাবে তোমাদের টিস্যু সিল্কের। 36, 38, 40, 42, 44 यहाँ पे आपको आराम से गोल्डन शाइन दिख रहा होगा। ये गोल्डन शाइन ऐसा नहीं है कि ये गिर जाएगा, ये अंदर है, कपड़े के अंदर से है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पूरा हैंडवर्क मिल रहा है, फ्रंट एंड बैक लाइलिन मिल रहा है, फ्रंट एंड बैक फुल लाइलिन के साथ मिल रहा है। एंड बैक में भी ऑल्सो आप लोगों को फ्लावर का ही प्रिंट जा रहा है, ठीक है। बैक में भी ऑल्सो आपको फ्लावर का ही प्रिंट जा रहा है। साइजेस आएगा 36, 38, 40, 42 एंड 44। प्राइस सुन के आप लोग बुकिंग कीजिएगा, प्राइस सुन के आप लोग बुकिंग कीजिएगा। মানে তোমরাই ভাববে এত সুন্দর একটা নেক, আমি একটা এটা मेजरमेंट করি, बैक साइड में इतना सुंदर फ्लावर का वर्क मिलेगा। ये बैक है, डिजिटल फ्लावर का वर्क मिलेगा, डिजिटल में टिश्यू है, ठीक है, डिजिटल में टिश्यू है। येलो कलर का दाम 870 प्लस 50 रुपीज ऑफ। आज हर एक प्रोडक्ट में 50 रुपीज ऑफ, अप टू 44 जाएगा मैम, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मैं सामने का पोर्शन में दिखा देती हूँ, यहाँ पे पूरा कटदाना का वर्क है, ये मैं दिखा नहीं पा रही थी, ये जो फ्लावर किया गया है इसमें फुल्ली कटदाना का वर्क है। चलो 36 to 44 ऑल साइजेस आर अवेलेबल। एकदम मिष्टी एक पीच कलर साथे जाच्छे, एकदम मीठा सा पीच कलर के साथ जा रहा है, क्योंकि ये सब कलर ना बहुत यूनिक होता है, आता ही नहीं है। 36, 38, 40, 42, 44, 44 ही लास्ट लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। प्राइस रहेगा इसका ओनली एंड ओनली रुपीज 1050 प्लस 50 रुपीज ऑफ, মানে 1000 টাকা 999 পাবে। 1050 প্লাস 50 रुपीज ऑफ, মানে 1000 টাকা 999 এই প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবে। 1050 তেও অফ, মানে ভাবতেই পারবে না আজকের এই প্রোডাক্টের জাস্ট কোয়ালিটি কি হতে চলেছে, একদম মাখন, ঠিক আছে। কালারটা কিন্তু ইউনিক কালার, সেজন্য বলবো যারা অনেক কালার নিয়েছো, রেড, হোয়াইট, নীলা, পিলা সব নিয়েছো, তারা এই কালারটা নিয়ে রাখো, ঠিক আছে। এই আছে তোমার কালারটা, একদম মিষ্টি কালার, মিষ্টি কালার। 36, 38, 40, 42, 44 लास्ट। प्राइस इज 1050 प्लस 50 रुपीज ऑफ। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री, कोई भी 2 प्रोडक्ट लेने पे ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। कोई भी 2 प्रोडक्ट लेने पे, मुझे क्लिपिंग करना पड़ा क्योंकि इसका एल पहन लिया। नहीं मैम ये 46, बहुत सारा 46 में आज दिया है, ये 46 में नहीं है। आज मैंने बहुत सारा 46 में दिया है, ये नहीं है। এটা একদম ब्यूटीफुल है, तो फुल स्लीव्स के साथ जा रहा है, सोच सकते हैं कि ये फुल स्लीव्स के साथ है, ठीक है। ये फुल स्लीव्स के साथ है, ऐसा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट मिला आपको। प्राइस क्या, ओनली रुपीज 1050 प्लस 50 रुपीज ऑफ। 1050 प्लस 50 रुपीज ऑफ, मतलब 1000 में मिल गया, 1000 में मिल गया, 1000 में, 1000 में।
তোমাদেরকে আজকে দিয়ে স্টপ করব, ঠিক আছে? একটাই প্রোডাক্ট দেবো আজকে লাস্ট। बहुत प्यारा एक कॉटन में 2 पीस दूंगी, उसके बाद स्टॉप करूंगी, ठीक है? ओह 3 पीस, चलो बहुत प्यारा एक कॉटन में 3 पीस दूंगी। जिन भी लोगों को होलसेल में प्रोडक्ट लेना है, सेम प्रोडक्ट आपको भी दिखाना है लाइव में, या फिर अपने शॉप में रखना है, या फिर घर से सेलिंग स्टार्ट करना है, सारे लोग होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है? होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट ले सकते हैं, सेम एज इट इज प्रोडक्ट आप लोगों को होलसेल में मिल जाएगा। ब्राउन ना এখানটা একটু ফিটিং আসতে হবে। মানে এই প্রোডাক্টটা দেখো একদম নিউ, নতুন এসেছে, মানে জাস্ট এসেছে আর আমি আজকে ভাবলাম আজকেই আমি দেখিয়ে দেবো। মানে জাস্ট গরম গরম এসেছে, চরম পিস দেখিয়ে দিচ্ছি আমি আজকে তোমাদের। জাস্ট একবার দেখে নাও পিসটা, একদম যাচ্ছে 3 পিসের সেট। মানে কালারটা যাচ্ছে আমার ফেভারিট ব্ল্যাক, অল আর্টিকেল সুপার সুপার হেভি, থ্যাংক ইউ কবিতা ম্যাম। মানে কালারটা হচ্ছে আমাদের फेवरेट একটা ब्लैक कलर। नीचे का लेस देख लीजिए, पूरा पिंक कलर के साथ इसका लेस किया गया है, पिंक कलर के साथ इसका लेस किया गया है। सामने का पोर्शन में एकदम एम्ब्रॉयडरी वर्क जाচ্ছে, देखो सामने पोर्शनটা পুরো যাচ্ছে एम्ब्रॉयडरी वर्क, इसके अंदर सिक्विन भी है, सूता भी है। हैंड में देखिए पूरा का पूरा लेस जा रहा है, एंड पैंट में नीचे का जो पैंट मिल रहा है इसमें भी लेस जा रहा है। কালারটা যাচ্ছে একদম সুন্দর একটা ব্ল্যাক কালার, আগেই দেখে নাও। কালারটা যাচ্ছে সুন্দর একটা ব্ল্যাক কালার, प्योर प्रीमियम कॉटन। मैं सबसे फर्स्ट बता देती हूँ, प्योर प्रीमियम कॉटन, इसमें 1% भी रेयॉन या अदर्स कोई मटेरियल मिक्स मिले तो मुझे वापस कर देना। प्योर प्रीमियम कॉटन 36 साइज से लेके अप टू 47 साइज तक जाएगा। 36 साइज से लेके अप टू 47 সাইজ तक जाएगा। মানে এতটাই সুন্দর এই পিসটা, আমি জাস্ট দেখে ফিদা হয়ে গেলাম। আমি আসতেই আমি গরম গরম দিয়ে দিলাম তোমাদেরকে। মানে ब्लैक कलर 3 पीस में बहुत कम आता है, आप लोग ही नॉर्मल से देखिएगा, एक ब्लैक कलर 3 पीस में बहुत कम आता है। क्यों नहीं आ पाता है मुझे नहीं पता, इतना कम आया है। इसका 15 पीस आया है, 3 बंडल नहीं मैम, इसमें 4XL है। ये 3 सेट आया हुआ है, मतलब 3, 5, 15 लोगों को मिलेगा। ओनली 15 लोगों को मिलेगा ये वाला ब्लैक 3 पीस का सेट, प्योर कॉटन विद एम्ब्रॉयडरी वर्क। प्राइस था 850, इसमें मिलेगा 50 रुपीज ऑफ, मतलब 799। 850, इसमें मिलेगा 50 रुपीज ऑफ, मतलब 799। एकदम प्योर मलमल कॉटन के साथ जाएगा। आप लोग दुपट्टा देख के समझ जाओगे, प्योर मलमल कॉटन के साथ जाएगा, ठीक है? प्योर मलमल कॉटन के साथ जाएगा। प्राइस जाएगा ओनली रुपीज 850 प्लस 50 रुपीज ऑफ, मतलब 800 ओनली 800 আমি জানি না আমি পাবো কিনা। এটা একটা ব্ল্যাক কালার তো আমার একদম মন পড়ে যায় ব্ল্যাক কালারের। ঠিক আছে, একটা छोटा साइज রেখে দিও, छोटा साइज एक मेरे लिए रख दीजिएगा। खुश खुश मैं खुश। 850, इसके ऊपर आप लोगों को
50 रुपीज ऑफ मिलेगा, मतलब आप लोगों को 800 में प्रोडक्ट मिल जाएगा। टोटल 3 पीस का सेट जाएगा ये 36 to 47 48 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। 36 to 47 एंड 48 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके आज रिवाइंड ऑप्शन नहीं था तो बहुत लोग लेट ज्वाइन किए हैं बट लाइव नहीं देख पाए हैं पूरा। सो अभी मैं लाइव को स्टॉप करूंगी एंड आप लोग जो लोग अभी तक नहीं देखिए फुल लाइव को, आज फुल लाइव देखिए। आई होप सो आपको पसंद तो आएगा ही, एंड पसंद आएगा मतलब आपको बहुत पसंद आएगा। 50 रुपीज ऑफ पर पीस में है। सो आज का शॉपिंग कर लीजिए क्योंकि डेली के डेली ये आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। चलो टाटा बाय बाय, सी यू। आज के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। सारे लोगों को बता रही हूँ आज का बहुत 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 शुभकामनाएं। हम लोग 79th ईयर में है, अभी एक दिन होगा सेंचुरी मारेंगे तब हम लोग चले जाएंगे बहुत बहुत दूर। हम लोग का भी एज बढ़ता जाएगा। सो वही हम लोग सोच रहे थे जब तक 100 सेंचुरी मारेंगे हम लोग। ओके স্বাধীনতা দিবসের 100 বছর যখন পূর্ণ হবে তখন আমরা অনেক মানে এজ চলে যাবে, সেটাই ভাবছিলাম। হাই আমি চন্দ্রানী জামশেদপুর থেকে। আমি লাঞ্চে এসেছি, অফিস ফাঁকা, তোমার লাইভ দেখছি। তুমি খুব ভালো, তোমার কালেকশন খুব ভালো। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। লাঞ্চ টাইমেও এসে লাইভ মানে এটা হচ্ছে পাওনা, ঠিক আছে। এইগুলোর জন্য আরো লাইভ করতে ভালো লাগে, আরো ইন্সপিরেশন পাই তোমাদের জন্য, আরো কম কমে প্রোডাক্ট আনি। কি ইটিং মানে বুঝলাম না। আমার এই প্রোডাক্টটা কত তাই বলছো? এটা হচ্ছে 850 প্লাস তোমার হচ্ছে 50 रुपीज ऑफ। चलो टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट लाइव होगा।